أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا مبدي 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 يا الله يا مبدي
யா அல்லாஹு யா முப்தி யா அல்லாஹு யா முப்தி யா அல்லாஹு யா முப்தி யா அல்லாஹு யா முப்தி வஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா கைரி ஹல்கிஹி வ நூரி அர்ஷிஹி சய்யதினா முஹம்மதின் வ ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மஈன்.